Next riders, bali si Vince at saka si Miggy. Let's go. Kamusta naman kayo? Okay naman, pagod na siya. Ano yung baban natin trick? Walang banning. Walang ban. Okay, ano? Toss coin na tayo. Toss coin. Heads or tail? Tails. Heads. Paano heads na naman to eh? Ibo na yan, sigurado na yan. Last na eh. Putang ina mo! Heads pa rin. Kanina pa to ah! Ano ba yan? Wala po! Ayan, laloko ata yun. Lala! Tira mo. First trick. Double pegs lang din. Double pegs sa rail. Double pegs bar? Double pegs lang. Woo! Bar drop lang. Bar drop. Ay, right bar. Dito? Oh! Ano? Mas nakakalula mag 180 sa ganyan kaysa 360. Double pegs to hard 180. Okay. Out. Double pegs hard one. Oh! Ano pa hard 3 yun eh. 3 drop. 3 yan. Challenge na ako. Ayan. Nga pala to. O rin, challenge ko yung sarili ko. Yeah! Sarap niyan. Sarap. Bagal. Kapilitin. Score. B yan ano? Wala pa. Sa kanto. Sa pataas daw? 180. Pegs hard Next 180. hard, 180. Mga Maria ko! Putang na yan. Ako yung CJ yun. Si CJ. Next. Trick. Next trick. Next tricks. Ano? Next trick. Thyroid ulit, 180 backpedal. Okay. Ito pa talikod. Yun na nga eh. Sa ano, up dyan, tapos bunny up trunk dito. Uy. Patras. Hinarap-harapan po. Nice one. Boss Miggy. Ano yung titira mo? Ulit ng bar. Bar drop. No half throw lang. Game, nice game. Nice Vince. Nice. Nakapos agad. Next rider. Next rider.